Replacing a favorite fan on HP Pavilion X360 13 u170tu laptop. Unscrew all the screws on the laptop casing. Slowly open the case as in this video, and open the flexible touchpad and keyboard carefully. Jadi kita mau nyobain gitu. Duduk-duduk. Open the battery locking screw. Do not let the screw fall to the main board. Remove it slowly. Gimana kan atas? Ngecek-ngecek bisa terbongkar dan di atas juga ya. Unscrew all the bolts on the main board as in the video. Apa? Also carefully remove all the connectors attached to the main board. Open it carefully and replace it with the same type of fan. Loh, ini LCD kayak gini tapi nggak dibikin. Buat tulis. Tulis lah. Tulis. Kamu kan kayak gitu. Jangan makan Jawa. Soalnya pengen seneng, saya mau kadang ngapang aja.
After installing it on the heatsink, don't forget to replace the processor paste to maintain good laptop performance. After that, install all the bolts and sockets that were removed earlier and reinstall them. CD-nya kita kirim ke customer baru dibikin aja, dia udah berjalan segitu bang. Begaris LCD apa? 16 minggu omen Komen. LCD 15 koma. 16 koma. Bisa bentuk proyeksi. Ada video unboxingnya? Tidak unboxing, tidak ada. Kenapa? Itu bisa jadi Bisa aja. kebentur ya? Iya, bisa kebentur. Hah? Iya, bisa kebentur. Tapi kan udah tanya masalah Hilang LCD bosnya kan? masalah LCD lamanya kenapa pak? Masalah LCD ini kan udah bergaris, cuman garisnya beda bentuknya. LCD kita lebih parah bentuk garisnya. LCD lah, LCD lah, LCD hitam mungkin. Berarti ini udah tidak unboxing dulu ya? Iya lah. Ukuran atau apa? Kalau misalnya Kalau nggak ada, kayak mana kita mau bantu ya? itu nggak bisa kabel yang salah. Kalau kabel Enggak kan? kabel bergaris kayaknya jarang lah. Kalian kedip-kedip aja, kedip-kedip. Ini pakai listrik dia. Udah besar ya. Kita bilang kabelnya lagi bang. Hah? Kabelnya. Bodoh. Mana ada kabel kayak gitu? Ampun deh, ampun. Kan rusak. Iya, saya pakai aja dia. Udah rusaknya tuh. Alah, kebawa kok pulpen siapa, Met? Met, mama, Met. Dia. Met, mama, Met. Oh, cepat. Oke. Udah bercetak, Roin.
Malah tahu aku di belakang pintu. Karena aku belum kali. Ngomong lah. Lain. Install the keyboard socket, touchpad and bolts, then after everything is finished. Apa katanya? Memang. Lu telah dibuat. Lu buat. Kalau udah dibuat Turn on the laptop. Gede banget kan nggak bilang.